ان کا خیال تھا اب حکومت چل جائے گی, عمران خان کو جیل میں رکھیں گے, پھر سب کو ڈرا بھی دیا ہے. اب اس کے اوپر یہ چلتے گئے, لیکن پھر وقت آ گیا قاضی فائز عیسیٰ کا جانے کا اور سکندر سلطان کا جانے کا وقت آ گیا. جب ان دونوں کا وقت آیا جانے کے لیے تو اس وقت عمران خان کو 3 ہفتے کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا. ہم بہنوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا 3 ہفتے کے لیے کہ کہیں ڈر کے مارے کہ ان کا کوئی پیغام نہ لے کر آ جائیں. اس دورانیے میں جس وقت عمران خان کو 3 ہفتے کے لیے بند کیا تھا, انہوں نے 26ویں ترمیم لے کر آئے. اس ترمیم میں قاضی فائز عیسیٰ کے جان چلے گئے اور اس کی جگہ انہوں نے کئی, عمران خان کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ پیدا کر دیے. اور الیکشن کمشنر جو آئینی طریقے سے ان کا وقت ختم ہو چکا ہے, ابھی تک غیر آئینی طریقے سے الیکشن کمشنر اپنی گدی پہ بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ چلے جائیں تو باقی الیکشن کون سنبھالے گا, اور اگر ایک نیا الیکشن کمیشن لاتے ہیں وہ لا ہی نہیں سکتے جب تک اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کے یہ مشاورت کر کے تب تک سلیکٹ نہ کریں. اگر اپوزیشن نہیں مانتی ہے نیا الیکشن کمشنر نہیں آ سکتا. تو غیر آئینی طریقے سے ایک الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے سکندر سلطان, اس کا نتیجہ آپ سنبریال کے الیکشن میں دیکھ لیں. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھرپور طریقے سے ان کو شکست ہوئی ہے. اگر وہ شکست قبول کر لیتے, اور انہوں نے کھل کے دھاندلی کی ہے, کیونکہ اگر شکست قبول کر لیتے تو 8 فروری کا الیکشن بھی جس میں جہاں دھاندلی ہوئی تھی اس کا بھی اقرار اس الیکشن کمشنر کو کرنا پڑتا. اسی لیے انہوں نے جو یہ والا سنبریال کے الیکشن میں انہوں نے بغیر کسی ڈر, بغیر کسی مطلب چھپ کے بھی نہیں کیا, انہوں نے کھل کے دھاندلی کیا. کیونکہ آگے جو کورٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ کئی قاضی فائز عیسیٰ ہیں. عمران خان کی پٹیشن سنی نہیں گئی القادر کی جب تک 26ویں ترمیم نہیں آئی, اور ان کی جگہ انہوں نے خاص سلیکٹ کر کے ججز نہیں بٹھا دیے 26ویں ترمیم کے تحت. تو اس لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کیونکہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں, اب میں جیل سے میں جو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جیل سے اس تحریک کو خود لیڈ کروں گا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی حقیقی جمہوریت نہیں ہوگی آپ کو حقیقی آزادی نہیں مل سکتی. اس لیے سب کو مل کر اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہے. آپ نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے. آپ کا ووٹ سب کا, جو جب ووٹ چوری ہوتا ہے وہ عمران خان کا ووٹ چوری نہیں ہوا, وہ چوری آپ کا ہوا ہے. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے. ان کا خوف عمران خان سے نہیں ہے, ان کا خوف آپ لوگوں سے ہے. وہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں, آپ فیصلے کریں اس ملک کی مستقبل کے لیے. آپ نوجوان نسل ہیں, آپ آگے چل کے فیصلہ نہ کریں, یہ آپ کی آواز دبائی جا رہی ہے. اس لیے آپ کو اپنی حقیقی آزادی کے لیے خود کھڑے ہونا پڑے گا. کوئی آپ کو پلیٹ پہ نہیں رکھ کے دے گا, یہ عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. اس لیے کیونکہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں, آزادی کی تحریک, جمہوریت کے لیے تحریک, انصاف کے لیے تحریک. ہمیشہ یاد رکھیں عمران خان نے جو ہر دفعہ آپ کا میڈیا میں آج کل چل رہا ہے, آج جب عمران خان کہتے ہیں جب پریشر پڑتا ہے تو میرے پاس یہ ڈیلیں بھیج دیتے ہیں, لیکن ایک ہی ڈیل بھیجی ہے ہمیشہ سے, آپ منہ بند رکھیں, آپ بولیں نا 2 سال, آپ 9 مئی کے لیے معافی مانگ لیں, جس پہ عمران خان نے آج پھر دہرایا ہے کہ جب یہ 3 چیزیں مجھے کہتے ہیں, اور عمران خان باری باری کہتے ہیں کہ CCTV فوٹیج جس نے چرائی ہے انہوں نے, وہ ذمہ دار ہیں اس الیکشن کے. اب ہزاروں لوگ ہمارے سمیت ان کیسز کے اندر ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر ہم مجرم ہیں سارے ہزاروں لوگ, تو آپ اس کا پروف, اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم لوگوں نے 9 مئی میں یہ چیزیں کی ہیں تو لائیں CCTV فوٹیج دکھا کر بتائیں کہ ہم یہ لوگ ذمہ دار ہیں.
तो CCTV फुटेज क्यों उठाई गई उन इलाकों से जहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये जलाओ भरा हुआ है? वो कौन छुपाता है? अगर आप मुजरिम हैं तो सबसे पहले तो वो आएंगे आपके पास और कहेंगे कि ये देखें, ये इनका प्रूफ है कि इन लोगों ने क्या जुल्म किया है। तो इसलिए 9 मई जो है वो जिनके पास CCTV फुटेज है वो दिखा दें। वो इमरान खान को जो मैसेज भेजते हैं वो ये कहते हैं कि आप CCTV फुटेज की बात ना करें, जो सज़ाएं दी गई उसको कबूल कर लें। आप क्या ये इमरान खान से जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं 9 मई को कबूल करें, आप इस जमहूरियत के सिस्टम को कबूल करें, आप चुप बैठ जाएं, आप एहतजाज ना करें, तो आप क्या चाह रहे हैं कि जब आप एक टेबल पे बैठते हैं आप कहते हैं इमरान खान फ्लेक्सिबल हो। इमरान खान क्या आपके हकायक जो जिनके लिए इमरान खान जेल बैठे हैं क्या वो सारे छोड़ दें? रूल ऑफ लॉ के लिए इमरान खान ना खड़े हों? आप लोगों का जो वोट चोरी है उसके लिए ना खड़े हों? आप चाहते हैं कि इमरान खान जो जुल्म हुआ है उसके लिए ना खड़े हों? तो ये सारी चीज़ें अगर आप कहते हैं इमरान खान ये कबूल कर ले 9 मई के लिए माफ़ी मांग के कि हाँ इन लोगों ने किया और CCTV फुटेज के बगैर कर लें। इमरान खान फिर से मैं आपको बता रही हूँ, जब सारे दरवाजे बंद कर दिए गए इमरान खान ने आज क्लियर मैसेज भेजा है कि मैं इस तहरीक का आज़ादी, हकीकी आज़ादी की तहरीक का मैं इसको लीड करूँगा जेल से। ये उनका बहुत अहम पैगाम है। आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो अब मामले किस तरफ जा रहे हैं। मेहरबानी। अलीमा खान साहिबा ये बताइएगा एहतजाजी तहरीक का भी टाइम फ्रेम खान साहब ने नहीं दिया है। जो तनवीर अहमद है वो हमारे नमल के काफ़ी सालों के डोनर हैं, मतलब काफ़ी सब्सटेंशियल डोनर हैं, और कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए हमारी मुलाकात करा दें। हम उनको कहते हैं कोर्ट ऑर्डर के अंदर ले लो। तो कई 100 लोग हैं जिन्होंने कोर्ट ऑर्डर लिए हैं, और ये तो बात है मार्च की। अक्टूबर में उस वक्त मुलाकात कराई गई है जिस वक्त मेरी बहन और मैं जेल में थे और इमरान खान बंद थे। तो ये मुझे बताएं, वो जज मुझे भी लाकर दे दें, मुझे तो जाने नहीं अंदर दे दें, तो मैं किसी की मुलाकात कैसे करवाऊँ? ये असल में इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके बहुत अच्छे राब्ते हैं इस वक्त। सारी टॉप जो लोग हैं उनके साथ इनके बहुत, आपको पता है, करीबी हैं। आपको पता है कि इन्होंने देखें 7 मिलियन या 9 मिलियन डॉलर नस्ट को दिए थे, जिसको अप्रिशिएट किया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। तो ये उनके राब्ते तो उधर हैं। आप मुझे बताएं उस जेल में अब सारे खड़े होते हैं जब 3 हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था। एक दफ़ा इमरान खान ने मुलाकात की थी, दूसरी दफ़ा इमरान खान ने इनकार किया था, और जब इस मुलाकात की इन्होंने हम बहनों को उसके बाद जब बाहर आके इन्होंने बताया था इसके बारे में कि ये मेरी खान साहब से बात हुई है, इमरान खान ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि यही वाली बातें थी कि आप पता नहीं उसका अपोलोजाइज कर दें या रिग्रेट कर दें, यही कहा था 9 मई के लिए रिग्रेट कर दें। ये हमें उन्होंने बताया था, लेकिन इस पर हमने आपको आगे सारी बातें तो खुद बताई नहीं आपको आगे, हमने तो मीडिया पे बताए हुए कि क्या क्या मैं पैगाम। मैडम आप हमेशा तरदीद करते रहे। इन्होंने नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने आपको कहा था जब ये मुलाकात करके आए थे, मैंने कहा था ये लोग जो भेजे जाते हैं अब कोई नहीं भेजा जा रहा, ये उस वक्त भेजे गए थे, और मैंने आपको बताया था लोग हमें क्या बता रहे हैं। और अभी मैंने खान साहब से भी पूछा है दोबारा, उन्होंने कहा कोई डॉक्टर्स कोई मुझे मिलने नहीं, और इसका भी कहा है कि 2 दफ़ा आया है, एक दफ़ा तो मिला, दूसरी दफ़ा इसने चाहा तो पहले ने रिफ्यूज़ किया, फिर मिलते तरले करके तो कहा जी मुझे एक दफ़ा खान साहब मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, मुझे मिल लो। मैडम ये पहले की बात है। 9 मुलाकातों का इंकशाफ हुआ है 9/9। नहीं, एक दफ़ा और शायद कहा था जब 24 नवंबर और से पहले अभी कोई डॉक्टर्स कहता है कोई मेरे से मुलाकात नहीं होगी। अभी हमने आज अच्छा, अब मेरी बात सुनें। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो मांग क्या रहे थे, जो मैंने आपको आगे मीडिया पे कई दफ़ा बताया, उन्होंने ये भी आगे मुझे रिक्वेस्ट की थी, हमें आपको याद है, उसने आगे कहा था कि आप मीडिया से ना बात करें जो मैं आपसे करती हूँ। ये एक सबसे बड़ा जुर्म ये भी है। मैंने कहा कि हम तो कोई बात नहीं करते, हम तो इमरान खान का पैगाम बड़ा सोच समझ के नोट्स बना के सोच के फिर लेकर आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप ये पैगाम इमरान खान का बाहर मध्यम करके दे दें, ये भी एक रिक्वेस्ट थी। आप भी लोग उसको डिसोन कर दें, ये भी एक रिक्वेस्ट थी। आप इसमें खामोश हैं। हाँ, अब मुझे कहा गया था आपको कुछ दिन जेल में चले जाएंगे, आप थोड़े दिन खामोश रहें। तो
देखें मैं आपको ये सारा कुछ बता चुकी हूँ पहले, अगर नहीं बताया था किसने आगे बताया है, तो आज उन्होंने खुद ही बता दिया, तो इसलिए मैंने भी उनका नाम ले लिया। तो दूसरा ये बताइएगा, खान साहब ने आज बैटल चीफ ने आपको मुकर्रर किया है। खान ने कहा मैं लीड करूंगा, तो क्या नाम उसे अपने आप को दें, नाम पार्टी के लोगों पे रिजर्वेशन इशू। मैं आपको ये मैं बताती हूँ, जब वो कह रहे हैं मैं लीड करूंगा, आप क्या नाम दें अपने आप को, क्योंकि ना उनके पास कोई ओहदा है और ना उनके पास कोई सीट है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं पेट्रोन इन चीफ की तरह। जब इमरान खान कहते हैं मैं लीड करूंगा, तो पहले आप ये समझ लें, जब वो कह रहे हैं कि सारे दरवाजे बंद हो गए, तो आपको समझ आनी चाहिए कि इस वक्त वो पाकिस्तान की जो आप कहते हैं ना हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान कह रहे हैं जेल में डालो या ना डालो, सारे दरवाजे बंद कर दो, मैं लीड करूंगा। आप इसको जैसे मर्जी समझना चाहें आप समझ लें। मेहरबानी।